Yesu ashukuriwe kanisa la Mungu. Imana nibiherwe icubahiro. Mungu apewe heshima. Turashimiye Imana kuba mu ngoro yayo. Tunamshukuru Mungu kwa hekaluni mwake. Ni iby'igiciro gikomeye cyane. Ni vya thamani kubwa sana. Twamaze kumva amajambo y'Imana mu ndirimbo. Tumeshasikia maneno ya Mungu kupitia kwenye nyimbo. Indirimbo y'abana yatwigishije ngo imibiri n'imitima. Nyimbo ya watoto ilitufundisha kwamba miili na mioyo ni ubutunzi bw'Uhoraho, ni utajiri wa Mungu. Rero ubwo butunzi Imana nishaka ko tubushira mu bintu bitagira ikimazi. Na tena huo utajiri Mungu hataki tuupeleke kwa mambo yasiyofaa. Ijya ndirimbo yanyubatse cyane. Ile nyimbo ilinijenga sana. Isa n'amajambo nahawe. Inafanana maneno ambayo niliyopewa. Na twashishikaye kumva buri ijambo ry'Imana mu ndirimbo. Na tuendelea kuulishwa maneno ya Mungu kupitia kwenye nyimbo. Na korale Yerusalemu. Kupitia kwenye kwaya Jerusalem. Yatwigishije ngo hariho benshi usanga ngo bari mu manama. Tufundisha kwamba kuna wengi ambao wanakuwa kwenye mashauri mabaya. Inama zisaku. Kwenye mashauri ya inama zisaku. Ya kutetana. Ni inama ngo z'ubwicanyi. Na mashauri ya kuua wengine. Nalikuwa ndabakurikirana. Nilikuwa nawafuatilia. Mwatwigishije neza cyane. Mulitufundisha tena sana. Mwatwigishije ko Mukristo akwiriye kuva mu byaha. Mulitufundisha kwamba Mkristo ni lazima atoke kwenye dhambi. Ntaje muri byo bintu. Asiende kwenye mambo hayo. Imana nishimwe shingiro ry'Imana. Mungu ashukuriwe kanisa la Mungu. Ntatebeje. Bila kukawia. Nahawe ijambo ry'Imana. Nilipewa neno la Mungu livuga kuguhanwa ambalo linasema kuadhibiwa. Tuliraba mu gitabo cy'Itanguriro. Tutaliangalia kwenye kitabu cha Mwanzo igice cha 19 sura ya 19 umurongo wa 12 mstari wa 12. Turashitsa kuri 28. Tutafikisha kwenye mstari wa 28. Turaherukira Petero wa 2. Tutamalizia kwenye kitabu cha Petro wa 2 igice cha 2 sura ya 2 umurongo w'indwi mstari wa 7 gushitsa kuri 9. Na tutafika mstari wa 9. Hari n'ikindi gice ariko ntitugisoma, muraza kugisoma mu nyuma. Na kuna ni gitabo c'Abaroma. Tutaenda kuangalia kwenye kitabu cha Warumi igice cha mbere sura ya 1 umurongo wa 26 mstari wa 26 gushitsa kuri 28. Tutafikisha 28. Aho tuhasoma reka dusome bice. Hapo hatutapasoma. Mwanya watujana. Kwa sababu muda umeshaenda sana. Reka dusome mu izina rya Yesu. Acha tusome katika jina la Yesu. Indanzi y'amajambo ivuga ngo kichwa cha maneno kinasema kubona kwa Sodomu na Gomora. Abo bagabo babaza Loti bati, hari abandi bantu ufise hano, abakwe bawe, abahungu bawe, abakobwa bawe, n'abo ufise bose muri iki gisagara, bakura aha hantu kuko tugira tuhahonye, kuko induru zihavugirizwa zibaye nyinshi cyane imbere y'Uhoraho, kandi akaba adutumye kuhahonya. Nuko Loti arasohoka abarira abakwe biwe, basabye abakobwa biwe ati, byuka muva aha hantu kuko Uhoraho agira arandure iki gisagara. Ariko ku bakwe biwe yari ameze nk'uwifyinira. Umutwenzi utambutse, b'abamarayika bahutagiza Loti bati, va hasi ujane umugore wawe n'abakobwa bawe bombi bari hano, kugira ngo ntimubonere mu guhanwa kw'iki gisagara. Maze agifufura, abo bagabo bamufata ukuboko, nuko umugore wiwe n'abakobwa biwe bombi Uhoraho amugiriye ikigongwe, bamukurayo bamuterera inyuma y'igisagara. Bamaze kubakurayo, umwe muri bo aravuga ati, hunga ntupfe, ntukebuke kandi nturuhe uhagarara utararangiza iki kiyaya cyose. Hungira kuri iriya misozi ntuhone. Loti arabishura ati,
Oyaye databuja suko, raba umusavyi wawe ungiriye imbabazi zigwiriye, wongiriza ubugingo, erega sinoba ngihunga ngo nshike kuri iriya misozi, ico cabo kitanshitseko kikanyica. Raba kariya gasagara niko kari hafi ko guhungiramwo kandi ni gato, ehe nyemerera mpungireyo, mbega sinsabye ikintu gitoya kugira ngo ngize ubugingo. Aramwishura ati, nuko ndakwemereye no kuri ico uvuze kudahonya igisagara uvuze, ariko ihute uhungireyo, kuko ataco nshobora gukora utarashikayo. Nico catumye ico gisagara citwa Sowari. Loti ashika Sowari izuba rirashe, Uhoraho atiburira kuri Sodomu na Gomora umuriro n'ibizuku bivuye kuri wo mw'ijuru, asenyagura ivyo bisagara, ico kiyaya cose, ababa muri ivyo bisagara bose n'ivyari vyarahameze vyose. Ariko muka Loti amukurikiye akebuka inyuma, aca ahinduka inkingi y'umunyu. Aburahamu ahengera mu gatondo, arazinduka aja hahandi yari ahagaze imbere y'Uhoraho, yerekeza amaso ahahera Isodomu n'i Gomora n'igihugu cose ca kiyaya, aritegereza abona imyotsi y'ico gihugu ipfunduka nk'imyotsi y'itanure. Yesu nashimwe shingiro ry'Umwana. Ego reka turangirize muri Petero wa kabiri. Acha tumalize kwenye Petro wa pili. Petero wa kabiri. Petro wa pili. Igice kabiri. Sura ya pili. Umurongo w'indwi. Mstari wa 7. Gushitsa kuri 9. Tutafika mstari wa 9. Tusome mu izina rya Yesu. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Indanzi y'amajambo ivuga ngo ibyo abiyita abavugishwa n'Imana. Umurongo w'indwi. Ikarokora Loti umugororotsi yababazwa cyane n'ingeso z'isoni nke z'abatirinda, kuko uwo mugororotsi aho yaba muri bo yagira akabonge uko bukeye mu mutima wiwe, ugororoka kubw'ibikorwa byabo by'ubugarariji yabona, akumva Umwami Imana arazi gukiza abamwubaha ibibagerageza no kubikira abagabitanya guhanwa ku munsi w'imanza. Amen. Ni ijambo ry'Imana. Reka dusabe uw'igiswahili adusomere. Tuombe wa Kiswahili atusomee. Araherukira uw'icyongereza. Tutamalizia wa Kiingereza. Nipe mikrofoni. Tunasoma Mwanzo sura ya 19 na mstari wa 12 hadi mstari wa 12 hadi 28. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. Wale watu wawili wakamwambia Lot, uko na mtu mwingine hapa, pengine wana wako wa binti wachumba wa binti zako, au watu wengine wa jamaa yako wanaoishi katika mji huu, uwatoshe pahali hapa haraka. 13 Kwa maana kilio kilichomfikia Bwana juu ya wakazi wa hapa ni kikubwa sana, naye ametutuma tukuje kuangamiza. 14 Basi Loti akawendea
wachumba wa binti zake, akawaambia, haraka mtoke pahali hapa, maana Bwana atauangamiza mji huu. Lakini wao wakamwona kama mtu mwenye kuchekesha tu. 15. Kulipokucha, wamalaika wakamsihi Loti wakisema, amuka, utwae mke wako na hao wa binti zako wawili, musipate kuangamia wakati mji huu unapoadhibiwa. 16. Loti akakuwa anasitasita, lakini kwa vile Bwana alivyomhurumia Loti, wale wa malaika wakamshika yeye, mke wake na wa binti zake wawili, wakamtosha nje ya mji. 17. Walipowatosha nje ya mji, malaika mmoja wao akawaambia, mkimbie kwa ajili ya usalama wenu, msiangalie nyuma wala kusimama popote katika bonde, mkimbilie kwenye milima, musipate kuangamia. 18. Lut akamwambia, hapana vile, Bwana wangu. 19. Ni kweli kwamba mimi mtumishi wako nimepata kukubaliwa mbele yako, nawe umenitendea mema sana kwa kuokoa maisha yangu, lakini kwenye milima ni mbali sana. Maangamizi haya yatanikuta mbele sijafika kule, nami nitakufa. 20. Tafadhali, kule kuna mji mdogo ambao ninaweza kukimbilia, maana uko karibu, basi uniruhusu nikimbilie kule. Ule ni mji mdogo tu, na kule nitaponyoka. 21. Naye akamjibu, sawa, nimekubali ombi lako, sitaangamiza mji uliotaja. 22. Harakisha, kimbilia kule, nami sitafanya lolote mpaka utakapofika kule. Hivyo mji ule ukaitwa Soari. 23. Jua lilikuwa limekwisha kupanda juu wakati Lot alipofika katika mji wa Soari. 24. Halafu Bwana akateremsha moto mkali wa kiberiti kutoka mbinguni juu ya Sodoma na Gomora. 26. Akaiangamiza miji hiyo, bonde lote, wakazi wake wote, na mimea yote katika nchi hiyo. Lakini mke wa Lot aliyekuwa nyuma ya Lot akatazama nyuma, akageuka nguzo ya chumvi. Asubuhi mapema, Abrahamu alikwenda pahali alipokuwa akisimama mbele ya Bwana. 28. Akiwa pale akatazama chini ya pande za Sodoma na Gomora na eneo lote la bonde, akashangaa kuona moshi ukipanda, moshi kama wa furu kubwa. 9. Asante sana. Kwa Kiingereza tusomee Petro wa pili sura 2 mstari wa 7 hadi 9. Tuko tunakimbia na muda. Nasoma Petro wa pili sura 2 mstari wa 7 hadi 9. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. Mungu alimwokoa Lot, mtu wa haki aliyehuzunishwa sana na mwenendo mbaya wa wale watu wa ovu. 8. Maana mtu yule mwenye haki aliishi kati ya watu wabaya, akiona
na kusikia kila siku mambo yaliyochukiza roho yake akenda. Basi ni kusema kwamba Bwana anajua namna ya kuwaokoa wenye kumwogopa katika majaribu, lakini anangojea kuwaadhibu watu wabaya kwa siku ile ya hukumu. Amen. Amen. Mbona unasinzia? We'll read Genesis 19:12 to 28. Then the man said to Lot, Have you anyone else here, son-in-laws, sons and daughters, and anyone you have in the city? Bring them out of this place. For we are about to destroy this place because of the outcry against its people. Its people has become great before the Lord. And the Lord has sent us to destroy it. So Lot went out and said to his son-in-laws who were to marry his daughters, Up, get out of this place, for the Lord is about to destroy the city. But he seemed to his son-in-law to be jesting. As morning dawned, the angels urged a lot, saying, Up, take your wife and your 2 daughters who are here, lest you be swept away in the punishment of the city. But he lingered, so the men seized him and his wife and his 2 daughters by the hand, the Lord being merciful to him, and they brought him to him and set him outside of the city. And as they brought them out, one said, Escape for your life. Do not look back or stop anywhere in the valley. Escape to the hills, lest you be swept away. And Lot said to them, Oh no, my lords, behold, your servant has found favor in your sight. You have shown me great kindness in saving my life. But I cannot escape to the hills, lest the disaster overtake me and I die. Behold, this city is near enough to flee to. It is a little one. Let me escape there. Is it not a little one? My life will be saved. He said to him, Behold, I grant you this favor, and also that I will not be overthrown. The city of which you have spoken. Escape there quickly, for I can do nothing till you arrive there. Therefore, the name of the city was called Zor. The sun had risen on the earth when Lot came to Zor. Then the Lord rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from the Lord out of heaven. And he overthrew those cities and all the valleys and all the inhabitants of the cities, and wealth grew on the ground. But Lot's wife behind him looked back, and she became a pillar of salt. And Abraham was early in the morning in the place where he had stood before the Lord, and he looked down toward Sodom and Gomorrah and toward all the land of the valley, and he looked, and behold, the smoke of the land went up in the smoke of a furnace. 2 Peter 7:9. 2 Peter 2:7-9. And if you rescue righteous Lot, greatly distressed by the sensual conduct of the wicked, for as that righteous man lived among them day after day, he was tormenting his righteous soul over their lawless deeds that he saw and heard. The Lord knows how to rescue the godly from trials and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment. Amen. Amen. Yesu ashimwe shengero ry'Umwami. Yesu ashukuriwe kanisa la Mungu. Hano turasomewe ijambo ry'Imana. Hapa tumeshasomewa maneno ya Mungu. Ni ijambo ry'Imana rije kutwibutsa. Ni neno la Mungu ambalo linakuja kutukumbusha kuri ibi bisagara bibiri. Kwenye hii miji miwili. Ibi bisagara bibiri by'Isodomu ni Gomora. Hii miji miwili ya Sodoma na Gomora. Ngo byari bisagara byari hambavu y'ikiyaga cy'Umunyu. Ilikuwa ni miji miwili ambayo ilikuwa karibu na mji na bahari ya Chumvi. Icho kiyaga gica hagati ya Israeli na n'igihugu cha Yordania. Huo mji, hiyo bahari inapita katikati ya mji wa Israeli na Jordania. Jordania. Ibyo bisagara bibiri rero
hiyo miji miwili sasa ngo byari bisagara byakorerwamo ibyaha by'agahomerabunwa. Ilikuwa ni miji ambayo inatendeka dhambi ndani za aina mbalimbali. Induru rero ngo zumvikana kuhoraho. Sasa sauti au kelele zikasikika kwa Mungu. Imana birayibabaza cyane raraka. Mungu akakasirika sana. Imana imaze kuraka, Mungu alipoghadhabika kubwe ibi byaha byakorerwa muri ibyo bisagara bibiri, kwa sababu ya dhambi ambazo zilikuwa zinatendeka kwa hiyo miji miwili, Imana irungika intumwa zitatu. Mungu akaagiza wajumbe watatu. Izo ntumwa zitatu, hao wajumbe watatu, imwe yayirungitse kwa Abrahamu, mmoja alimwagiza kwenda kwa Ibrahimu, zindi ntumwa zibiri zirungika kwa Loti, wengine wajumbe wawili wakatumwa kwa Lutu. Abrahamu rero ngo ashishikara gusabira ibyo bisagara. Ibrahimu sasa akaendelea kuombea hiyo miji kugira ngo Imana ntirandure ibyo bisagara, ili Mungu asiteketeze hiyo miji. Kandi ngo yari kumwe n'uyo mumarayika Imana yarungitse, na tena alikuwa na huyo malaika Mungu aliyetuma. Imana irabaza Abrahamu ati none nihaboneka babiri cyangwa batatu cyangwa bane. Mungu akauliza Ibrahimu, ukipatikana wawili watatu au wanne, urashobora kuharandura? Je, unaweza kupateketeza? Imana iravuga ngo ndabagirira imbabazi. Mungu akasema kwamba nitawasamehe, ariko ngo harabuzemo umugororotsi, lakini kulikosekana mkamilifu. Umugororotsi yabonetse yari Loti, mwenye alionekana mkamilifu alikuwa ni Lutu, nabo bakobwa biwe kuko bararokotse, na binti zake kwa sababu waliokoka. Umukenyezi wiwe nawe ngo ahindukiye inyuma, mke wake naye alipogeuka nyuma, ngo yaciye acika inkingi y'umuntu, na akawa nguzo ya chumvi muri ico kiyaya nyene, kwenye hilo bonde. Kandi na bugingo n'ubu abashayo barabishingira intahe ko iyo nkingi y'umuntu ihari. Hata sasa wengine au wengi ambao wanaenda huko wanashuhudia kwamba hiyo nguzo ya chumvi kigari. Loti rero, Lutu sasa, ngo abo bamarayika babiri, izo ntumwa zibiri Imana yarungitse, hao wajumbe wawili Mungu aliyotuma, ngo baramubwira bati nyarutsa muve muri bino bisagara. Wakamwambia kwamba harakisha mtoe kwa hii miji, kuko Imana igiri hakombombore, kwa sababu Mungu anaenda kuteketeza. Ati nta kintu na kimwe kiza kuhasigara, hakuna hata kitu kimoja kitakachobaki. Rero muri uyo mwanya nyene, kwenye wakati huo ngo akijujura gitebaganye, akiwa amekawia kidogo, za ntumwa zibiri nibo bamarayika, wale watumwa wawili malaika ngo baramufata cyane n'ikomezi nyinshi, wakamshika sana na nguvu inyuma y'igisagara, wakamtupilia kwenye nje ya mji. Nyarutsa tugira turandure ibisagara, wakamwambia kwamba tunataka tuteketeze hii miji. Loti ngo acha sohokana n'abakobwa biwe babiri, Lutu akatoka na binti zake. Bigaragara ko nabo bako biwe baguye muri ico cyago cy'uyo muriro, na wakwe wake labda waliangukia kwenye hiyo kwa huo moto. Kuko iyo dushishikara gusoma, tukiendelea kusoma, turabona abantu babiri b'abanyamowabu n'abamoni. Tunaona watu wawili wa kutoka wa Moabu na Wamoni, nibo bamutse kuri abo bakobwa babiri ba Loti. Hao ndio walitokana na hao mabinti wa Lutu. Abandi bose ngo bari baranduwe n'uwo muriro, wengine wote walikuwa wameshateketea na huo moto. Niko n'uyu munsi tuvuga ijambo ry'Imana, ndivyo ilivyo hata sasa tunasema neno la Mungu, mukatugarariza duhagaze hano kuri altari, mukatugarariza nakuwa na mioyo migumu. Niko bizogenda, umuriro w'Imana urateguwe. Hivyo ndivyo itakavyokuwa, kwa sababu moto wa Mungu unaandaliwa. Umuriro w'Imana urateguwe uzorigata ingozi z'ibibi. Moto wa Mungu unaandaliwa ambao utateketeza watenda maovu. Uzorigata ibisuma, utaenda kuteketeza wezi. Uzorigata abasambanyi, utaenda kuteketeza wazinzi. Uzorigata abanja kuraguza, utateketeza ambao wanaenda kwenye waganga wa kienyeji. Uzorigata abica, utateketeza wauaji. Uzorigata
abagunga iby'abandi, utateketeza wale ambao wanaimba vya wenzao. Umuriro w'Imana urateguwe, moto wa Mungu unaandaliwa, kandi uyo muriro urahari by'ukuri, na tena huo moto uko hakika. Ariko abariko baratunganya ingeso zabo, lakini wale ambao wako wanaandaa tabia zao, bobo ntibazorengatwa n'uyo muriro uteguwe, hao hawatateketezwa na huo moto. Kandi uyo muriro ngo uzokwama waka ibihe byose, na tena huyo moto utawaka milele na milele. Shengero ry'Umwana, kanisa la Mungu, wipfurize kutazorigatwa n'uyo muriro uteguwe, nikutakie kutokuteketezwa na huyo moto. Wame wibuka uko bukeye bwije, uendelee kukumbuka usiku na mchana, wisuzuma bati mbega ndakwiye imbere y'Uhoraho, uendelee kujiangalia, je, unaenea mbele za Mungu? Ukabuda kwiye imbere y'Uhoraho, kama hauenei mbele za Mungu. Ibi tubabwira hivi ambavyo tunawaambia, hari igihe bizoshika, kuna siku ambayo vitafika, usanga umuntu wese aragaragajwe imbere y'Uhoraho, ukute kila mtu anawekwa wazi mbele za Mungu. Arukusha mu muriro uje mu muriro, kama utaenda motoni uende motoni, umuriro utazima, moto ambao ni wa milele na milele. Arukusha mu ijuru uje mu ijuru, kama ni kwenda mbinguni uende mbinguni, kuko wakore ijuru, kwa sababu umetumikia mbingu, uzorishamo, utaingia ndani. Kuko nakore ijuru, kwa sababu nimetumikia mbingu, nzorishamo, nitaingia ndani. Ariko ntarikoreye, bila kulitendea, nzoja mu muriro utazima wa gihonomo, nitaenda kwenye moto wa jehanamu ambao ni wa milele na milele. Twiyubare shengero ry'Umwana, tujihadhari kanisa la Mungu. Uyu munsi ijambo ry'Imana rivugwa hirya no hino ku isi. Leo neno la Mungu linasemwa pande zote za dunia. Ikimenyetso cha nyuma kiriho nuko ijambo ry'Imana rivugwa mu bihugu byose ku isi. Ishara ya mwisho ni kwamba neno la Mungu lisemwe sehemu zote duniani. Ibimenyetso by'intambara birahari, twarabibonye. Ishara za vita tumeshaziona. Ihanga ko rizotera irindi hanga, kwamba taifa litaenda kugombana na lingine taifa, ubwami bugatera ubundi bwami, na ufalme kwenda kugombana na wengine ufalme. Nyamugigima zirigwa zirasenyagurika, zisenyagura ibintu twese tuvyumva. Kutikisika kwa dunia tunaendelea kusikia kwamba kuna haribu mambo mengi. None rero ikimenyetso cy'ukuza k'Umwana w'umuntu, ishara ya kuja kwa mwana wa Adamu kirengereje, kinakaribia. Yesu ari hafi, Yesu yu karibu. Bipfuriza ko Yesu yogaruka, nikutakie kwamba Yesu arudi, atazosanga uri mu bintu bitameze neza, asikukute kwamba uko kwenye mambo hayako sawa. Ndiye gusanga uri mu bintu bitameze neza, akikuta kwamba hauko kwenye uko kwenye mambo ambayo si sawa, Yesu atazokujana, Yesu hata kupeleka, uzoja mu muriro wa gihonomo, utaingia kwenye moto wa jehanamu. Twiyubare shengero ry'Umwana, tujihadhari kanisa la Mungu, dukore ibihwanye n'ubugombe bw'Imana, tutende yale ambayo ni mapenzi ya Mungu. Nimwashishikara gusoma muri c'Abaroma, mkiendelea kusoma kwa ile barua ya Warumi, igice ca mbere umurongo wa 26, sura ya kwanza mstari wa 26 gushitsa kuri 28, fika mstari wa 28, niho hari ivyo vyaha vy'agahomerabunwa vyakorerwa muri ivyo bisagara bibiri vy'i Sodomu n'i Gomora. Hapo kuna zile dhambi zote ambazo zilikuwa zinatendeka kwa ile miji miwili, Sodoma na Gomora. Ari ku mwanya watujanye, tungeenda kusoma lakini muda si rafiki. Ndarangishe, namaliza. Abumvise amajambo mwese, wale wote ambao mmesikia maneno haya, Imana ibahezagire, Mungu awabariki. Bipfurize kutazoba nk'aba bene data, nikutakie kutokuwa kama hawa ndugu zetu baba hariya muri ivyo bisagara bibiri ambao walikuwa wanaishi kwa hiyo miji miwili, Sodomu n'i Gomora. Hiyo miji miwili ya Sodoma na Gomora Na hantu Imana yaranduye, ni sehemu Mungu aliyoteketeza, kuko hakorerwa ibintu bidasanzwe, kwa sababu kulikuwa kunatendeka mambo ya ajabu. Ndetse uri kurabibwira n'ishengero, hata ukiwa unaambia hata kanisa, ni ibintu by'ibitera soni bikomeye cyane, ni vitu vya aibu sana byababaje Imana, ambavyo vilimughadhabisha Mungu. N'uyu munsi rero Sodomu n'i Gomora irahari, hata sasa Sodoma na Gomora ipo. Ndakwipfurize kutaba muri Sodomu n'i Gomora, nikutakie kutokuwa kwenye Sodoma na Gomora, kwipfurize kwamutunganya ingeso zawe uko bukeye uko bwije, nikutakie kunaandaa tabia zako usiku na mchana, kugira ngo ntuzorandurwe, ili usije ukateketezwa ku munsi w'imperuka, kwenye siku ya mwisho. Ndaguhaye ikaze,
ninakupa karibu sasa, uzotunganya ubugingo bwawe ili uje uandae maisha yako. Iyo turirimbye indirimbo ya 77 tukiimba nyimbo ya 77 mu Kirundi natwigisha ngo ntukine ku bugingo. Kwenye Kirundi nasema kwamba usicheze na uhai. Iyo ukinye ku bugingo Yesu atarashika. Ukicheza na uhai kabla Yesu hajaja, urupfu rwoshika, kifo kinaweza kufika, ukakujana. Kifo kinaweza kuja kikakupeleka. Ukujana utatunganije ingeso zawe ukiri muzima. Kifo kikikupeleka na wakati ukuandaa maisha yako kiwa mzima. Naho abavyeyi bafata igitabo bagasoma tukaririmba tukavugane utatunganije ingeso zawe ukiri muzima. Hata wazazi wachukue vitabu wasome waimbe bila kuandaa maisha yako kabla, nta gihinduka imbere yawe. Hakuna ambacho kinachobadilika mbele yako. Gihinduka ukiri muzima, kinabadilika ukiwa mzima, ugifise impemu y'abazima muri ukiwa na pumzi ambayo ni ya wazima. Turaguhaye kazi, tunakupa karibu sana. Wewe wumva gutunganya ubugingo bwawe, wewe ambaye unajisikia kuandaa maisha yako. Yesu atarashika, Yesu kabla hajafika, urupfu rwoshika, kifo kinaweza kufika. Rushitse walitunganije, kikifika na wakati umeshajiandaa, ulindirizwa muri paradiso y'Imana. Utaenda kusubiri kwenye paradiso ya Mungu, kugira ngo kuri wa munsi w'imperuka, ili kwenye ile siku ya mwisho uzoje mwijuru, uende mbinguni. Turaguhaye kazi, tunakupa karibu. Yesu ari hano, Yesu yuko hapa kugira ngo atunganye ibyo byose bikunanije, ili aweke sawa hivyo vyote ambavyo vinavyokutatiza. Yesu ari hano, Yesu yuko hapa, ni Imana na mwemu na Mungu na Roho n'abakozi b'Imana na watumishi wa Mungu, kugira ngo bakuremurure ibyo byose binanije ubugingo bwawe, ili wakutue hiyo mizigo yote ambayo inayo tatiza maisha yako. Munsi y'ijuru nta rindi zina twaherewemo, chini ya mbingu hakuna jina lingine ambalo tulilopewa, ukiri indwara n'imisozi n'ibyaha, kupona magonjwa na mizigo, atari izina rya Yesu Kristo, isipokuwa jina la Yesu Kristo. Iyo zina niryo litwambura ibyaha, hilo jina ndio linalotuvua dhambi, niryo litwambura imisozi y'indwara, hilo jina ndio linalotuvua milima ya magonjwa, niryo lisenya kuna vya bindi byose binanije ubugingo bwacu. Hilo jina ndio linaloteketeza yale yote ambayo yanayotatiza maisha yetu. Niko n'indirimbo y'186 ivuga, na hata nyimbo ya 186 nasema hivi mu Kirundi no kwenye Kirundi na Kiswahili. Irabivuga cyane uyiririmbye. Ukiimba hiyo nyimbo inasema hivi: iyo Satani aguteka baza Yesu vuba. Shetani akikugombanisha muite Yesu haraka. Nta wundi dufise umutabaza atari Yesu wacu. Hakuna mwingine ambaye wa kutuokoa ni Yesu peke yake. Imana irashobora gutabara mu nkomezi zayo. Mungu anaweza Imana irashobora gutabara mu nkomezi zayo. Mungu anaweza kwenda kusaidia kwenye nguvu zake. Imana irashobora gutabara itumye abaganga. Mungu anaweza kwenda kukomboa akituma waganga. Ukavurwa ugakira indwara, na unatibiwa na unapona magonjwa. Turaguhaye kazi rero. Tunakupa karibu sana. Birashoboka hakaba hari imisozi ugendana. Inawezekana kuna milima ambayo unaenda nayo, imisozi y'indwara, milima ya magonjwa inanije ubugingo bwawe, ambayo inatatiza maisha yako. Turaguhaye kazi, tunakupa karibu kugira ngo Yesu akuremurure, ili Yesu akutue iyo misozi y'indwara, hiyo milima ya magonjwa ugendana ambao unaenda nayo. Birashoboka hakaba harimo abifuza gusaba inkomezi zawe. Inawezekana kuna ambao wanataka nguvu za Roho Mtakatifu. Nawe turaguhaye kazi, na wao tunawapa karibu. Yesu ni Imana na mbemu, Yesu Mungu na Roho Mtakatifu, uko bari mu butatu kama vile wako kwenye Utatu Mtakatifu. Byose babiduhera ubuntu, vyote wanatupea kwa neema, nta mafaranga tubigura, hakuna pesa ambayo tunanunua. Turaguhaye kazi rero, tunakupa karibu sana. Wewe wifuza gutunganya ubugingo bwawe, wewe ambaye unataka kuandaa maisha yako, Yesu atarashika, Yesu kabla hajafika, urupfu rwoshika, kifo kinaweza kufika. Urupfu rushitse, Paulo yavise ngo kubaho cyangwa gupfa byose ni kimwe. Kifo kikifika, Paulo alisema kwamba
kuishi au kutokuishi vyote ni sawa. Wibereye mu Mana nta na kimwe. Ukiwa ndani ya Mungu ni sawa kabisa. Ufise ubutunzi bwose. Unakuwa na utajiri wote. Turaguhaye kaze leo. Tunakupa karibu sasa. Wewe wifuza kutunganya ingeso zawe. Wewe ambao unataka kuandaa tabia zako. Yesu atarashika. Yesu kabla hajafika. Urupfu rwoshika. Kifo kinaweza kufika. Igihe cyangwa wagitangura kubaza ubwato. Siku ya kwanza ya Nuhu kabla alipoanza kuandaa safina. Imana iramubwira ati bwira abantu bihane bave mu byaha. Mungu akamwambia kwamba waambie watu watubu watoke kwenye dhambi. Ariko abantu ico gihe ngo babaye bagararije. Watu sasa wakawa na mioyo migumu. Bakahebwe. Mioyo migumu. Nowa arabaza ubwato araheza. Nuhu akatengeneza safina. Imana iramubwira ati injiza ibintu byose by'ubwoko bubiri. Mungu akamwambia ingiza vitu vyote vya viwili. Abantu bamubona n'amaso. Wale watu wakimwangalia na macho. Baranga gutunganya ingeso zabo. Wakakataa kutengeneza maisha yao. Kandi ngo yamaze imyaka 120 ariko arasemerera. Alimaliza miaka 120 akiwa ananena. Harabura batunganya ingeso zabo. Kukakosekana wale wa kuandaa maisha yao. Nowa haragera umwanya yinjira muri bwa bwato. Kafika sasa wakati Noa akaingia kwa ile safina. Yinjira n'umugore we n'abana. Akaingiza mke wake na watoto wake. N'ibitungwa by'uburyo bwose bubiri. Na wanyama wawili. Imvura itanguye kugwitibwa n'Uhoraho. Mvua iliponyesha Mungu aliporuhusu hiyo mvua. Batanguye kuza bataka kuri bwa bwato bateno Noa. Kugururira Walianza kuja wakipiga kelele wakigonga kwa ile safina. Nuhu tufungulie. Noa arababwira ati sije nugaye. Nuhu akawaambia kwamba si mimi ambaye nimefunga. Uhoraho niwe yugaye. Mungu ndiye amefunga. Usorabe niki uri ku kibuga cy'indege. Uangalie hata kama uko kwenye uwanja wa ndege. Abateja bose binjiye mu ndege. Wote wameshaingia kwenye ndege. Nabo banse kwinjira kare. Na wewe umekataa kuingia kabla. Urugi rumaze kugarwa kw'indege. Mlango wa ndege ukishafungwa, nta muryango ushobora kuronka wo kwinjira. Mlango hauwezi kufunguliwa tena. Niko bizoba n'igihe cy'imperuka. Itakuwa hivyo ndivyo itakavyokuwa hata siku ya mwisho. Uzosanga hari abakomanga ku rugi. Kutakuwa wenye watagonga kwenye mlango. Basange twidugiye mwisho. Wakute tumeshapaa mbinguni. Turaguhaye kaze leo. Tunakupa karibu sana. Tunakutukuza Mungu mwenye uwezo, Mungu uliyeumba mbingu na dunia na vilivyomo vyote. Wana wako wanapiga magoti mbele yako, wanatambua na wanayapainisha maisha kama vile neno lako linasema, heri wenye moyo safi, hao ndio watakayemuona na hao ndio watakayeokoka. Wamekuja mbele yako ili wasamehewe. Mfalme wa wafalme, tunajua jina lako Yesu ni lenye nguvu, lenye uwezo, ni jina tunalopewa litulindalo, litusaidia kwa magonjwa hata kwa dhambi zetu. Ile damu ilitiririka msalabani pale Golgotha, kwa sasa kwetu imegeuka kuwa sabuni ya kufua mioyo yetu. Tunaombea msamaha, tunaombea wasaidie, tunaombea waandike kitabu cha uzima, hata siku baramu itakayofika wapate kulaki hewani. Baba wa babao, na wagonjwa hawa tunawatia mikononi mwako, uwaguswa papasi. Tunaenda kukemea mapepo na ibilisi kwa jina lako Yesu. Mapepo kutoka baharini,
mapepo kutoka kaburini, mapepo kutoka milima, tunaikemea kwa jina la Yesu. Wapige jina la Yesu. Yesu kuna uchungu, wapatie ekilizo kuna uchungu, ili wapate kupona. Na siku moja wapate kusimama hapa kanisani, wakilitukuza neno lako, wakilitukuza uponyaji wako. Uwasaidie wakutane na ukiona jinsi wanavyo piga magoti mbele yako, kwa sababu najua wewe ni wewe mponyaji mkuu. Wewe ndio daktari wa daktari. Unaponya kwa kuamuru na kusema asante Yesu, kwa sababu unawaponya. Asante kwa sababu unasamehe. Neema na ushukuru wako Mtakatifu endelee kuwatawala. Na tunaombea Roho Mtakatifu, mwalimu mkuu, mwalimu anayeongoza, mwalimu atakayetufikisha kwa mbingu, asiyekuwa na Roho Mtakatifu uliosimama wa Mungu. Heri wenye moyo safi. Asante maana unatenda makuu kwa kuponya na kwa kusamehe. Ni katika jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Data wa twese mw'ijuru, izina ryawe nirishimwe hejuru. Turagukengurukiye muganza bawe mw'isi no mw'ijuru. Turaguhaye kaze mwami kugira ngo ushishikare kubana nawe, kandi aya majambo mwami badutumanye ashishikare gushinga imizi mu mitima yacu, ashishikare kutwigisha no kuduhindura. Mw'izina rya Yesu tugusabye muri ibi bike, turakwinginze n'ikindi gihuza ushishikare uducurira ayandi majambo kubwira ubwoko bwawe. Ni mw'izina ry'uwatubanduye tubisabye. Amen.